बाबा पूरा आग लगाओ, पूरा शरीर पे आग लगाओ, बुक पर आग लगाओ, छाती पे आग लगाओ बाबा, मुंह पे आग लगाओ, सिर पे आग लगाओ। আমি জেদি বলেছি, জেদি খারাপ কিছু বলিনি। মাম বলেছি, মাম মাম, ওর নাম মাম। তোর মেয়ের নাম তো? মাল বলিনি, মাম বলেছি। ও আচ্ছা, আমি শুনতে পাইনি, কানে খালা তো, কানে ময়লা। আমার কিন্তু হেভি চলছে, সত্যি মারছে। মাম आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ, पूरा शरीर आग लगाओ, गले पे फांस लगाओ, दरबार पे उल्टा लटकाओ। शैतान ना माने तो मोटे मोटे कीले मारो, चापड़े मारो, मोटे मोटे कीले मारो, मुंह पे मारो शैतान को, गले पे मारो शैतान को, चीर दो गला एकदम, लेके जाओ। ना माने तो मोटे मोटे कीले मारो, चापड़े मारो, गले पे चापड़े मारो, कीले मारो, चापड़े मारो, पूरा शरीर आग लगाओ। जयराम सीताराम, जयराम सीताराम, जयराम सीताराम, जयराम सीताराम, जयराम सीताराम, বেঁচে গেল। जयराम सीताराम, जयराम सीताराम, जयराम सीताराम, जयराम सीताराम, जयराम सीताराम, जयराम सीताराम। पूरा शरीर आग लगाओ, जलाओ 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 पूरा शरीर। बानो सेनापति से निवेदन है, बाबा पीछे से गदा से मारा जाए, अच्छे से सामने से पीछे से दोनों तरफ से मारो। बानो सेनापति आ जाओ, आ जाओ, हाजिर हाजी नजी लगा दिया जाए। बानो सेनापति आ जाओ, बाबा कृपा करो। जय श्री रामचंद्र भगवान, जय श्री सीता माँ, जय माँ, जय माँ। अच्छे से पिटाई लगाओ, अच्छे से पिटाई लगाओ, शैतान को अच्छे से पिटाई लगाओ, अच्छे से पिटाई लगाओ, अच्छे से पूरा शरीर आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ, जलाओ 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 जलाओ। मुंह पे मारो, मुंह पे मारो, मुंह पे मारो, मुंह पे मारो, फेस पर मारो, फेस पर मारो, गले पे मारो, जहाँ पर बैठा हुआ है प्रेत वहाँ पर मारो, वहाँ मारो बाबा, वहाँ जला दो, जहाँ जहाँ पर बैठा हुआ है बाबा वहाँ जलाओ 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 पूरा शरीर जलाओ जलाओ। शैतान के खींच के लेके जाओ बाबा, खींच के लेके जाओ, खींच के लेके जाओ, खींच के लेके जाओ, पूरा शरीर खींचो 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 खींचो, मुंह से निकालो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। ओम नमः शिवाय, शांताय करणत्ताय हेतवे निवेदयामि चद्मनां तद्गतिमांस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा खींच के लेके जाओ बाबा, पूरा खींचो, पूरा खींचो, पूरा खींचो, पूरा खींचो, पूरा खींचो, पूरा काटो, पूरा काटो। जो भी अग्नि तत्व बचा हुआ पूरा खींच के निकल जाओ, पूरा खींच के लेके जाओ। मोक्षधाम भेजो, विप्र को लेके जाओ, विप्र को लेके जाओ, विप्र बोस को लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। मोक्षधाम भेजो बाबा, पूरा खाली करो, इनको शरीर पूरा खाली करो बाबा। बाच्चार ऊपर कृपा करो, दया कर। जय भोलेनाथ, भम भोले, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, जय भोलेनाथ। बाबा पूरा खींचो 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 खींचो, पेट में जो भी बैठा हुआ है, पेट में जो भी बैठा हुआ है, गला में जो भी बैठा हुआ, बाबा पूरा खींचो 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 खींचो, पूरा खींचो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। बेराओ बाबा, खींच के लेके जाओ, खींच के लेके जाओ, गला से खींच के लेके जाओ, 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 पूरा खींचो, पूरा मोक्षधाम भेजो। जय भोलेनाथ, बम भोले, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, जय भोलेनाथ। बाबा खींचो 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 खींचे खींचो। बानो सेनापति से निवेदन, इनको खींच के लेके जाओ, मारते हुए लेके जाओ बाबा भोलेनाथ से। বাচ্চার ওপর কৃপা করো বাবা, বাচ্চাটা অনেক বছর ধরে কষ্ট পাচ্ছে বাবা, বাবা কৃপা করো, দয়া কর। জয় ভোলেনাথ, হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু। বাবা পুরা খিচো 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 খিচো। খিচো খিচো। ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, শান্তায় করণোত্তায় হেতবে নিবেদয়ামি চদ্মনাং তদ্গতিমাংস। ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, জয় ভোলেনাথ, বম ভোলে, জয় ভোলেনাথ। বাবা কৃপা কর, বাচ্চার ওপর কৃপা কর, বহু বছর ধরে বাচ্চাটা কষ্ট পাচ্ছে বাবা। জয় ভোলেনাথ, হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, জয় ভোলেনাথ, বম ভোলে। বাবা খিচো खींचो बाबा, खींचो खींचो खींचो, जल्दी खींचो बाबा, गति बढ़ाओ गति बढ़ाओ गति बढ़ाओ। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है बाबा, और गति बढ़ा दिया जाए, और गति बढ़ाओ, 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 लेके जाओ मोक्षधाम लेके जाओ, और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, और गति बढ़ाओ बाबा, और गति बढ़ाओ, पूरा खींच के लेके जाओ, पूरा खींच के लेके जाओ, पूरा खींच के लेके जाओ।
বাবা খিচো 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 মুছে খিঁচলো, বাবা মুছে খিঁচলো, বাবা মুছে খিচো। বাবা খিচো পুরা খিচো। জয় ভোলেনাথ, হরার মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, জয় বাবা। ওং নম শিবায়, শান্তায় করণত্বয়, হে তবে নিবেদয়ামি চাঁদমালাং তদ্গতিমাংস। ওং নম শিবায়, ওং নম শিবায়, ওং নম শিবায়, হরার মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, জয় ভোলেনাথ, বম ভোলে। বাবা পুরা খিচো, পুরা খিচো, খিচো, পুরা খিচো খিচো। এ অনেক সময় লাগবে কাটতে, এত বছরের প্রেত পাওয়ারফুল হয়ে বসে আছে। আজকে এত জায়গায় ঘুরেছে, এত জায়গায় ঘুরেছে, কোনো জায়গায় ঠিক করতে পারিনি। কে সময় দেবে? সব তো ধান্দাবাজ লোক। আরে টাকা পয়সা এখানে নেই। গেছে, ঠকিয়েছে। তাও এখানে আর কি। যেখানে গেছে আজও। মানুষ সুযোগ পেলেই ঠকাবার চেষ্টা করে, এটাই হলো কথা। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে সেই বোধজ্ঞান থাকলে তো মানুষ বাবা খিচো, পুরা খিচো, পুরা খিচো। মানুষকেই সব জ্ঞান দিয়ে ভগবান পাঠায়। এবার তারা যদি বেচার ফলে এই মেয়েটাকে কত জায়গায় ঘুরেছে, সুস্থ করতে পারবে? কত জায়গায় ঘুরেছে, যজ্ঞ করেছে, টাকা নষ্ট করেছে, যে পারে টাকা ইয়ে করে। সুস্থ করলে করে দিতে পারতো। মানুষের মধ্যে কোনো সত্যই নেই, শুধু ওর থেকে টাকা নিয়ে। যজ্ঞ কি আপনি করেছিলেন? আরে না, একই কথা বারবার বলছে, একই কথা বলা হলো যে না। এই তো সবে সেদিনকে পরিচয় হয়েছে, এখানে এসেছে। আমি তখন বললামও তো যে না, আপনি করেছেন, আপনি করেছেন। একই কথা বারবার বলছে। 50 বার ওর বাড়ি যাচ্ছে, ও জানে না, ও বলেনি। না না একই, আমি বললাম তখন যে না, আমি তখনই শুনলাম একটা কথা। আমি না বলে দিলাম যে না, ইয়ে না, একটা লোভী লোক। খালি একই কথা এখানে বসে বলছে। বসে সব দেখতে পাই, সব বুঝি, সব জানি। কে কে বাবা ভালো। খিচো, খিচকে নিকালো, পুরা খিচো 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 খিচো। একটা মানুষকে সুস্থ করতে হবে, মেয়েটার যোগ্য পাশে আমি বসে করবো কথা এইরকম। একে করে দিলে পরে ও যদি আরও 1 বছর আগে ইয়ে হতো না, কবে মেয়েটা সুস্থ হয়ে যেত। আজকে মরে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি, সব থেকে বড় কথা। আজকে যা আছে, টাকা আর ওই ওই কি কোথায় ও থাকে জানি না। আমি নিজের এখানে দেখছি ওর জিনিসের ওপর সবার লোভ। হ্যাঁ। প্রত্যেকটা মানুষ লোভী। বাবা খিচো খিচো, মেয়েটা কবে সুস্থ হয়ে যেত। বাবা খিচো খিচো, লিখে যাও বাবা, লিখে যাও। চিন্তা নেই, সবাই সবার ও মানুষ মানুষের পাশে না দাঁড়ালে এদিকে বলে আমি এই ওই। বাবা খিচকে খিচকে লিখে যাও। সঠিক জায়গায় নিয়ে যায় না মানুষটাকে। একটা মানুষ বিপদে আজকে আছে। কি অবস্থা, মেয়েটা মরেই যেত সেদিন, হার্ট অ্যাটাক তোকে হয়েছে। বলছি, তোকে বলছি তোর নিজের মেয়ের যদি এরকম হতো, আপনি একদম কথা বলবি না। আমি কিন্তু তোকে খুব ভালো করে ওই আসনে ওখানে বসে, আমার না চোখ এখানে লাগানো, এখানে লাগানো, এখানে আমি দেখতে পাই, সব জানি, বুঝতে পারি। আজ এই ঘরে ঢুকলে না আমি সব বুঝতে পারি কোন মানুষ কিরকম। ওকে তো কিভাবে আমি সাহায্য করি জিজ্ঞেস করুন। আমার সাহায্যের দরকার নেই। সবাই না পয়সা ছাড়া কেউ কাউকে সাহায্য করে না, এটা তুই জেনে নে। বাবা খিচো, বাবা খিচো, বাবা এটা খিচো, কত অসুস্থ, মুছে গেল, কত কি অসুস্থ। অবস্থা। তুই সমানে যোগ্যের কথা বলে যাচ্ছিস এখানে, না না বুঝেছে? আমি বুঝতে পারিনি, বলছিল সে- তখন আমি সবই বললাম বুঝতে তো পারিস আমি, যে সব না। তোর ফুলের মালা দেখে আমি বুঝেছি যে তুই কত বড় পদ। মালা পাওয়াই যায়নি। আমাকে শেখাস না, এটা সায়রা ফুলি হচ্ছে জংশন এরিয়া। একদম বাজে কথা বলবি বাবা পুরা খিচো, পুরা খিচো, পুরা খিচো 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 খিচো। না, আমি মানুষের চেহারা দেখে এই ঘরে পা দিলেই বুঝতে পারি। বাবা খিচো, পুরা খিচো। বাবা ভোলেনাথ সে নিবেদনা, পুরা খিচকে লিখে যাও, পুরা খিচো 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 খিচো। বাবা কৃপা কর, দয়া কর, জয় ভোলেনাথ। বাবা ওর গতি বাড়াও, ওর গতি বাড়াও, খিচকে লিখে যাও, পুরাপুরি মুখ से খিচকে লিখে যাও, পুরাপুরি মুখ से খিচকে লিখে যাও, বিপ্র করে লিখে যাও, মোক্ষদাম। এবার মলিটা ঢুকে যাচ্ছে কিন্তু। বাবা লিখে যাও, তুই যা, তোর মোক্ষদাম চলে যা, তোর মানব জন্ম হয়ে যাবে। মা 21 দিন টাইম দিয়েছে, 21 দিনের মধ্যে মানব জন্ম হয়ে যাবে, তুই চলে যা। মলি ঢুকে যাবে কিন্তু। ঠিক আছে, তুই বেরো, তোর মানব জন্ম হয়ে যাবে। বাবা খিচকে লিখে যাও, খিচো 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 খিচো। যোগ্য দিয়ে আমাদের এখানে তাহলে এখানে আলোচনা হতো যোগ্যের কথা, যদি যোগ্যে আমি। হ্যাঁ? বাবা খিচকে লিখে যাও। বিপ্র সব কথাই আমায় বলেছে, প্রত্যেক। কি সম্পর্ক আছে রে? আমাদের সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে? শোন মা, একটা কথা বলি, বিপ্র না আমাকে সমস্ত কথা বলেছে, কি সম্পর্ক আছে আমাদের? স্বার্থ কি কে কি আছে? করে না করে সর্ব কথা বলেছে। দেখ, প্রেত তো এত শক্তিশালী হয় না, প্রেত সব দেখতে পারে, এটা বাস্তব কি কথা। সম্পর্ক আছে এখানে? ও আছে না লোক? এখানে না এমন কাজ হয় না তোর মতো সারা লোকের- পশ্চিমবঙ্গের বুকে কাজ হয় না, এখানে যা কাজ হয়। মানুষ সব জায়গায় যখন হেরে যায় তখন এই মাধ্যমে আসে। আর এখানে দুজনের বেশি দেখা হয় না, কোনোদিন একজন অথবা ওর দুজন, সঙ্গে আমার কত কি সময় সম্পর্ক লাগে। আছে? কি বাবা পুরা সম্পর্ক? খিচো, খিচকে লিখে যাও। আমি
চিন্তা ভাবনা ওটা, তোর চিন্তা ভাবনা ওটা, টাকা নিয়ে লোক বাবা খিচো 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 এবার চিন্তা ভাবনা ওটা না, বুঝেছিস? একটা বাবা খিচো পুরা খিচো পুরা খিচো পুরা খিচো পুরা খিচো এই যে মাকে চারবেলা সেবা দিতে হয়, ব্রাহ্মণ আসে, পুজো করতে আসে। বাবা খিচো পুরা খিচো এই ফ্যান চলছে, লাইট জ্বলছে, ঘন্টার পর খিচো। ঘন্টা, সেই জন্য নেওয়া হয়। বাবা পুরো খিচো সাইলকের মতো কিছু নেওয়া হয় না, যেটা নেওয়া হয় সামনে বলে নেয়। চলে গেল। বাবা খিচো পুরা খিচো পুরা খিচো পুরা খিচো পুরা খিচো কেউ সাহায্য করার লোক নেই, সুস্থ করার লোক নেই। নিজের আত্মীয়-স্বজনরা দেখেন। তুই দেখেছিস তো উদ্ধার করে দিয়েছিস অনেক। বাবা খিচো তুই কি জিনিস আমার চেনা হয়ে গেছে আমার। ওরে বাবা রে, চলে গেল। বাবা খিচো বেরিয়ে যা জ্বলবে না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যা। बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है, सेनापति बाबा से निवेदन है, बाबा इनको लेके जाओ पूरापूरी लेके जाओ पूरापूरी। বাচ্চাটার উপর কৃপা কর বাবা, बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, बजरंगबली बाबा से निवेदन है, বাচ্চাটার উপর কৃপা কর, দয়া কর। জয় ভোলেনাথ, হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু শিব শম্ভু। বেরিয়ে যা মা, জল দে তো একটু। আরে চলে, তোর কাছে তারা আগে টানছে, এত জোরে আমি আগে টানতে চলে। তো চলা। আমি পাগল ভেবেছি। এনে একটু জল নে বাবা, জানি মানুষ জীবনে ভুল করে, কিন্তু এই মেয়েটা একা হয়ে গেছে, তাকে বাঁচাতে হবে। করেছে, না। বাঁচাতে হবে। মানুষ মানুষের পাশে না থাকলে কোনো ভগবান থাকে কখন? ওরে বাবা রে। বাবা খিচো 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 খিচো। আর কেমন ক্ষতি হবে এখানে? দুজন চলে গেছে নাকি? না না, আছি। বিজন খুব জ্বালা করছে, বিজন। করছে তো, ঠিক করছে। তুই চুপ কর, কথা বলবি না, ওটা ডাইভার্ট করছে কথা। তুই একটা উত্তর বাবা দিবি না। खींच के निकालो खींच के निकालो खींच के निकालो खींच के निकालो। বাবা রে, চলে যাচ্ছে বিজন। बाबा खींचो 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 बाबा खींचो पूरा खींचो बेरिয়ে যা। এই জন্যই আমি তোকে বাইরে বসতে বলেছি, প্রত্যেকটা কথাই তুই উত্তর দিবি, পেটের সঙ্গে উত্তর দিতে নেই কথা। আমার চলে যাচ্ছে বিজন। বিজনটা চলে গেল। না চলে গেছে, যা। তুইও ছেড়ে চলে যা ওকে। চলে গেল রে। बाबा खींचो पूरा खींचो बाबा भोलेनाथ से निवेदन है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम आम अनुमोदनम ओम आम अनुमोदनम ओम आम बागेश्वराय बीरबिरम पट साहा 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 ओम आम बागेश्वराय बीरबिरम पट साहा। बाबा पूरा खींच के निकालो, पेट में जो भी बुरा हुआ चीज़ है पूरा खींच लो बाबा, मोक्षधाम भेजो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभु शिव शंभु। बाबा पूरा खींचो 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 पूरा खींचो पूरा खींचो पूरा खींचो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु। बाबा पूरा खींच के लेके जाओ खींच के लेके जाओ, खींचो 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 पूरा खींचो। জয় ভোলেনাথ, ওম ভোলে। এখনো আছি কিন্তু কতটা আছিস? এই দাদুটি। দাঁত অবধি? হ্যাঁ, বেরিয়ে যাবে। বাবা খিচ লেগে খিচো 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 খিচো। ওং নমঃ শিবায় ওং নমঃ শিবায় ওং নমঃ শিবায়। এবার মুখ আর দাঁত হচ্ছে, এতটি হয়ে গেছে। যা আবার নবী না, দাঁত উঠে গেছে, যা আবার না। বাবা খিচকে নিকালো খিচকে নিকালো খিচকে নিকালো বিপ্র को। আবার খুব কষ্ট হচ্ছে মুখে টান। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, बाबा लेके जाओ ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु शिव शंभु। বলেছিলাম না আমি খুব বাজে ছেলে। ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु शिव शंभु। ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय शांताय करणत्ताय हेतवे निवेदयामि चात्मानं तद्गति वंश। ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। बाबा पूरा खींचो बाबा, मुँह से निकाल दो पूरा पूरी, मुँह से निकालो विप्र को लेके जाओ মা বল বাবা যেও না, বলতে হয় মা, শেষবার অন্তত বল বাবা যেও না। আর বলবে না, যা শান্তভাবে বেরিয়ে চলে যাবে। মা একবার বল বাবা যেও না। সেদিন যেন বলে যাচ্ছিলি যে চলে যাচ্ছ বাবা, রাজাদাকে জ্বালিও না, বল মা। बाबा पूरा खींच लो, मोक्षधाम भेजो बाबा, शिवलोक भेजो बाबा, भोलेनाथ से निवेदन है बाबा, कृपा कर दया कर। মা তুই বাবা যেও না।
না অন্তত বলছিস না মা। बाबा पूरा खींच के लेके जाओ, खींच के लेके जाओ, मुँह से निकल के लेके जाओ। ओम नमः शिवाय शांताय करणोत्ताय हे तबे निवेदाय मिच्चात्मानं तद्गतिमांस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय बाबा नीलकंठ नमो, जय बाबा पाताल भैरवी नमो, जय बाबा नागेश्वराय नमो, जय बाबा कोद भैरवी नमो, जय बाबा महाकाल भैरवी नमो, जय भोला महेश्वर, जय शंकर महादेव। बाबा पूरा काट लो, बाबा पूरा काटो, 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 पूरा काटो। बेरिए जा, बेरिए जा, बेरिए जा। बाबा लेके जाओ, विप्र को लेके जाओ बाबा, लिख को विप्र को लेके जाओ बाबा, मोक्षम गमन कराओ। তাও তো বার করতে পারছে না তো। এতটা তো হয়ে গেছে, আর গা অব্দি আছিস তো, বেরিয়ে যাবি পুরোটা। সময় বাবা লাগে, পুরা আস্তে খিচো, আস্তে বেরোতে 13.5 বছরের কষ্টে রয়েছে ও, 13.5 বছর ধরে। बाबा पूरा खींचो, 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 मुंह से निकाल दो, मुंह से निकालो, मुंह से निकालो, गला से निकालो, मुंह से निकालो। जय भोलेनाथ, भम भोले, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु। बाबा पूरा खींचो, 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 गला से खींच लो, गला से खींचो, गला से खींचो, गला से खींचो। এসিরাও গায়ে লাগে প্রেতদের মা। बाबा এসিরাও প্রেতদের গায়ে লাগে, এসিও গায়ে লাগে। কি বলছে? এসির হাওয়া প্রেতদের গায়ে লাগে। লাগে। এই হাতটা সরা। হ্যাঁ बाबा पूरा खींच लो, पूरा खींचो, पूरा खींचो, गला से खींच लो, मुंह से खींच लो, मुंह से खींचो, मुंह से खींचो, 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 पूरा 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 मुंह से खींच लो। ওই ফোনটা কোথায় গেল? আছে এখানে? ওইটা না, ওই ফোনটা, আর ফোন? আরেকটা ফোন আমি কি করে যাবো? আমার চার্জই নেই। बाबा पूरा खींचो, 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 मुंह से खींचो बाबा। बालाजी बागेश्वर से निवेदन है, पूरा खींच लो। और একটু আমার হাত ব্যথা হয়ে গেছে, হ্যাঁ, আস্তে শুয়ে থাক, কাটছে। কাটতে সময় জয় ভোলেনাথ।